श्रीमान नीलेश विक्रमसे, अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICAI के सभी पदाधिकारी, जनाब नरीश विक्रम से, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान, वजीर खजाना जनाब अरुण जेटली, मरकजी सरकार अंदर काबीना अंदर मैनो साथियों, ये नबर मुल्क अंदर 200 जायन तकरीबन मज मौजूद चार्टर्ड अकाउंटेंसी माहिरीन, रियासतन मज मौजूद तमाम मोहतरम वुज़राए आला, तो सारनी छु दिल मज बर्श बावजूद मैंने तरफ सठी गरम जोशी सान तो वमेदो बुरुत इस्तकबाल तो नमस्कार। अजकिस यदबाग बरकिस मौकस पे यमन शाबाशी दिनाए या तकरीब अंदर तो मुल्कस मज अलग अलग जायन यीटिस बड़िस तादादस मज तुह मौजूद छु, कारखानदार तो कारोबार, महरकार, टीवीएस पे वुशन वालो तो रेडियोस पे बोजन वालो तमाम वतनदारों, नौजवान दोस्तों, बायो तो बेनो, आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया योम तहसीस मैंने तरफ तो सारनी सठा सठा रचर तखर खही ये खूबसूरत इत्तेफाक ज्यादा तुह पन ज़ादो मनावा तेज गो शुरू हिंदुस्तान किस इक्तिसादियातस मज अख नौ दौर अजकी पे गो हिंदुस्तान मज GST यानी जबर तो सहल टैक्स निजाम ति शुरू। मैंने खतर यह खुशी हज कत ज्यादा तारीखी मौकस पे छुस बह तुह सत मौजूद। यह मेन खुशकिस्मती नौजवानों तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की शोब के माहिरों मुल्क पार्लियामेंटन तुह अख मुकद्दस इख्तियार दुतमुत। वही खातों में सही को सही और गलत को गलत कहने का, सर्टिफाई करने का, ऑडिट करने का यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। बही खातस मज ठीकस सही तो गलतस गलत वनुन, खातस सर्टिफिकेट दिन, ऑडिट करुन, ये इख्तियार छु सिर्फ तो सिर्फ तुह दिन आमुत। यथ पे डॉक्टरस पे इंसान सिंध बदन तंदुरुस्ती हज जिम्मेदारी इथे पे इक्तिसादी तंदुरुस्ती हज जिम्मेदारी तुहस। कह डॉक्टर आसन युस कंस इंसानस यह वन ज खे यह तो खे हो, च कर ये तो च कर हो तो च गस बीमार युथ मेन आमदनी बढ़। डॉक्टरस पता जे अगर कह बीमार गछि मे बढ़ आमदनी, तम बावजूद डॉक्टर वनान यह जे च कर यथ कन च रोजक तंदुरुस्त। मैंने साथियों समाजी इक्तिसादियात रोज सेहतमंद, अत अंदर गछ न नापरहजी गन यह वुचन तुहज कम। तुह इक्तिसादियाती गनमात अव किन तुह निश युन मैंने बापत फख्रच कत तो हेचनुक छुम यह मौका ते। दुनिया अंदर हिंदुस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंट पन्ने शद बद तो इक्तिसादी हुनर बापत मान तो जान मे म्यूल आज मौक ज बह कर इफ्तिताह नवे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोग्राम। तुहद फाल प्रोग्राम तो इम्तिहानन हज एतबारियत यह मे उम्मीद यह प्रोग्राम बनावे इन वालन नवन तालिब इल्मन तो माहिरन इक्तिसादी एतबार ज्यादा माहिर तो लगार। अस पेन वन पन इदार तो पन इंसानी वसील आलमी सुथरस तो मेयारस मुताबिक शेरन पर आलमी तकाजो मुताबिक पे अस पन्न इंसानी वसीलन फरोग दिन। अस पे गणती पे फाल तर्जन तो वतीरन तरक्की दी। अकाउंटेंसी शोबस मज कित पे हेकोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करित। सानि गैर जानबदार चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी क्या नवेर हेकन अत शोबस मज अनित। अकाउंटेंसी शोब बापत नव टेक्नोलॉजी,
نئی سافٹ ویئر ات مول تو بازر پیاران. دوستو سانن شاسترن مز ژور اصول وضع کرنا آمت: دھرم، اقتصادیات، کام تو نجات. تہ چھا زان سوچمت دھرم تو مکتی باپت کم آئی رشی یا منی ذکر کران تبلیغ کران؟ تمی انمان چھو اقتصادیاتک تو کاربارک تذکر تہندین اتھن مز. تاوکین اگر بہ تہ اقتصادیاتک رشی منی ونو غلط گھس کی. انسان سن زندگی مز نجات اطمینان وت ہاونس مز یس اہمیت رشی تو منین چھ مالی تو اقتصادی دنیا مز چھ سو اہمیت تہ تو سوئی ضرورت تہذ رہبری. اقتصادیاتک اصل کیا کس وت یہ سوری ہاؤنک فرض چھو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میدان ست جڑت پرت لۄکٹس بڑس ملازمس ذمہ. میانو ٹاٹو ساتھیو اس لول تھی میں بران چھو یہ میں انمان تھی میان ہمت بڑھاوان چھو تہند یہ لول چھ میں آز تہ ست دل مژرت کی باوت کرنس پہ مجبور کران. یوتا میں پنہ وقتک ژک چھو تیوتا چھ تہ تہ. یوتا بہ یژھان چھس ز ملک گوس برہ پکن ترقی کرن تیوتا چھ تہ تہ یژھان. مگر کی پزر چھ تتھ یم کن نہ کن وز سوچنے خاطر مجبور کران. تہ آسو پنن زچھن تو تجربہ کار لکن نش بوزمت زیل کن گرس نار لگا چھ تمہ عیال یا تمہ گرچ ساری ساتنت چھ نار بج گژھان تو تم چھ بالکل خاکس پہ بہان. مگر سو عیال ہیکون اس نئی سر مالی مدد ست کھڑا کرت. ات دوران چھ بے شک یمن مشکلات یوان مگر تم چھ دوبارہ پنن زنگن پہ کھڑا سپدان تو تمو مشکلاتو نش نجات لبان. سن بزرگ چھ ونان ز نار لگن پت چھ نار لد پن پانے پنہ حوصلہ ست پنن اول دوبارہ یران کھڑا گژھان. مگر اگر تمہ گرک کان فرد ژور یا یس کان غلط وت استعمال کرے سو عیال ہیکہ نہ زانہہ تہ دوبارہ پھبت. بایو بینو اگر کن عیالک صرف اخ فرد ژور کرے سو عیال چھن زانہہ تہ پھبان بلکہ چھ وارے خستہ گژھان. بہی خات صحیح کرن والو میانو دوستو میانو ساتھیو یت کن کن عیال کہ اکہ فرد دس ژور یا اس ہش بد کام کرنے ست سو عیال تباہ چھ گژھان تتھے کن اگر ملکس یا سماجس مز کی نفر غلط کام یا غلط وت پانناون تم ست تس سماجس مز بگاڑ پد سپدان تو سو سماج چھ چھل چھانگر گژھان. اکوٹ رلت سمت ہیکو اس بڑ کھت بوڑ مشکل مرحل سر کرت. سیلاب ٲسۍتن بنیل ٲسۍتن یا یژھے ہش کانٛہہ قدرتی آفت ٲسۍتن أسۍ ہیکو سمت یہند مقابل کرت. کینٛہہ لُکھ چھ آسان یم ژُرٕ کران چھ ییٚمہِ سۭتۍ سماجس ددار واتان چھ. خواب چھ چھلہِ چھلہِ گژھان تو ترقی چھ تھامہ گژھان. یم چھ کز تھامتے آسان یم ترقی مز ٹھور بنان چھ. یتھن لکن خلاف تل پتمن 3 ورین دوران سرکارن کی سخت قدم. نو قانون آئی بناون پرٲنۍ قانون آئی بیٚیہِ ہنا سخت کرن. کۭتین ملکن سۭتۍ سپد سمجھوت پرانن سمجھوتن مز آو بدلاو ون. نیبرمن ملکن مز چھ ژورٕ دارن خلاف ون کاروٲیی سپدان. یمیُک ثبوت سوس بینکن اندر خاتن ہند اعداد شمار وچھت میلان چھ. سوس بینکک ونن چھ ز تتہ ہندوستان ہز جمعیت چھ ونیک تام کس ساروی کھت کم سوتھرس پہ وٲژمٕژ. 1967 عیسوی پہ کریو سوس بینکن یتھ کتھ ننر ز کمہ ملکک لوک کوتاہ پونسہٕ چھ اتہ جمع تھاوان. پتمہ وری یس تہند رپورٹ آو تمہ مطابق اس پونسہٕ ٹونک تتہ جمع گو تتھ اندر چھ 45% کمی بیشی سپزمژ. 2014 یمہ وز میں ذمہ داری دن آئی تمہ دہ پہ یہ کمی تیزی سان جاری. یہ بوزت گھس تہ دکھ تہ حیران تہ گژھو
کہ 2013 اندر سوئس بینکک ریکارڈ ونان زِ ہندوستانین ہند تت پونس تھاونس اندر 32% اضافک رجحان تو بایو تو بینیو یہ یور دوی وہر یم وز سوئٹزرلینڈ پہ اصل اعداد و شمار ننن تم وز نیبرمین ملکن من ژور دیار دبراون والن پزن پٹ مصیبت ین وول مے چھ ومید تہند پونس چھن ات لائق کی اکہ پاس چھس بہ ملکس اندر شوژرچ مہم چلاوان تو دویمہ پاس اقتصادیاتک نظام شد تو صاف کرنک پروگرام 8 نومبر 2016 چھ تہ زبر پٹ یاد نوٹ بندی تس ژور دیارن تو کھنز خوری خلاف اخ بار مہم پوز کیا اپوز کیا تہ خبر مگر مے بوز 8 نومبر پتہ پیو تہ واریاہ ہیکن تہ پیو تیژا کام کریں شاید ما آسو نہ تہ سرسی عمر ییژا کام پیمس کریں مے بوز یہ زِ واریاہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس دیوالی پہ چھٹی پہ گمت ہوٹل ٲسِکھ بُک کٔرمٕتۍ اما یہ سورُے اڑِ وتہِ ترٲیِتھ پیوکھ واپس یُن دپان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹن ہند کینٛہہ آفس ٲسۍ رٲتۍ راتس کٲم کران اما پوٚز یہِ چھُم نہٕ زوٚن کہ واپس یِتھ کیٛاہ کٲم کٔرِو تۄہہِ ٹھیٖک ہا کِنہٕ غلط ملکہٕ باپت کٔروا کِنہٕ پننہِ اسامہِ باپت مگر کٲم کٔرِو تۄہہِ ساتھیوں کالے دھن کے خلاف اس صفائی ابھیان کے دوران میں پہلی بار کچھ باتیں آج آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس بات کی طاقت برابر سمجھتے ہیں سرکار نے بینکوں میں جو پیسے جمع ہوئے اس کا ڈاٹا مائننگ کے لیے ایک بہت بڑی ویوستھا کھڑی کی ہے لگاتار ڈاٹا مائننگ چل رہا ہے کہاں سے روپیے آئے کہاں جمع ہوئے کہاں گئے کیسے گئے 8 نومبر کے بعد کیا کیا ہوا بہت کچھ چل رہا ہے ساتھیو ژور دیارن خلاف مہم اندر چھس آز گۄڈنِچ لٹہِ بہٕ کینٛہہ کتھٕ تۄہہِ باوان تِکیازِ تُہۍ زٲنِو تِمن کتھن معنی سرکارن یُس پونسہٕ ٹونک بینکن منٛز جمع کرنو تمیُک حساب کتاب تھاونُک آو اکھ نظام وضع کرنہٕ تہٕ لگاتار چھُ یہِ ڈاٹا مائننگ جٲری کتہِ آو پونسہٕ ٹونک کتھ کھاتس گوٚو جمع کوٚت گوٚو 8 نومبر پتہٕ کیٛاہ کیٛاہ سپُد واریاہ کینٛہہ چھُ سپدان یتھ زن نظر گزر تھاونہٕ چھِ یِوان اتھ سلسلس منٛز کٔر نہٕ اسہِ وُنہِ کٲنٛسہِ پرژھہٕ وُنیُک تام چھُ اسہِ صرف اعداد شمارن سام ہیژمٕژ میانیو ساتھیو مےٚ کوٚر گۄڈے عرض زِ ملکہٕ باپت تُہُنٛد محبت چھُنہٕ میانہِ حُب الوطنی کھۄتہٕ کم کینٛہہ مگر وٕچھِو 3 ؤرین اندر چھُس بہٕ آز گۄڈنِچ لٹہِ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ امِچ باوت کران ملک گژھِ یہِ بوٗزِتھ حٲران زِ 3 لچھ کمپنی بلکہ رجسٹرڈ کمپنی چھِ تِم یِہُنٛد سورُے لین دین شک آور چھُ تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ سوال وۄتھان تہٕ یۄسہٕ تہِ ڈاٹا مائننگ سپدان چھِ اتھ اندر چھُ وُنہِ واریاہ باقٕے 3 لچھو پٮ۪ٹھ کوٚت تام واتہِ یہِ تعداد یہِ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ ییٚمہِ وِزِ وٕچھنہٕ داچھنہٕ آو کینٛہہ معاملہٕ آیہِ بڑٕ سخت لبنہٕ اکھ کتھ باومو ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ سرکار کہِ سونچُک تہٕ سیاست دانن ہٕنٛدِ دم خمُک باس میلہِ اکہِ پاسہٕ اوس سرکارُک ذرائع ابلاغُک تہٕ کاربٲرۍ شعبُک دھیان یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ زِ 30 تٲریخ نصف رٲژ کیٛاہ چھُ سپدن وول 1 جُلائی کیٛاہ گژھِ تمِچ ٲس کتھ 48 گٲنٛٹہٕ برونٛہہ آیہِ کلمٕچہِ اکہِ زیرِ سۭتۍ 1 لچھ کمپنی وٹن رجسٹرار آف کمپنی سٕنٛدِ لسٹ پٮ۪ٹھ آو تِہُنٛد ناو نہناونہٕ یہِ چھُنہٕ معموٗلی فٲصلہٕ دوستی تہٕ سیاست کرن وٲلۍ ہٮ۪کن نہٕ یِتھۍ کُڑٕرۍ فٲصلہٕ کٔرِتھ ملکہٕ باپت زندٕ روزن وٲلی ہٮ۪کن یِتھۍ قدم تُلِتھ 1 لچھ کمپنین ہُنٛد کلمٕچہِ زیرِ ختم کرنُک یہِ طاقت چھُ صرف حُب الوطنی سۭتۍ میٖلِتھ ہٮ۪کان یِم غریٖبن پھٔرمٕتۍ چھِ تِمن پیٚیہِ غریٖبن ہُنٛد نکھٕ والُن امی چھےٚ برونٛٹھٕے سرکارن 70-38 ساس بلکہِ تمہِ تہِ زیادٕ فرضی کمپنی بدِ کجمٕژ ژُرٕ دۄبراون وٲلۍ حوالس منٛز ملوث لُکن خلاف یی سخت کاروٲیی کرنہٕ
قانون پھٹراون والن خلاف ین والن دہن مز سخت کاروائی کر تو مے خبر ژوردارن خلاف فرضی کمپنی بند کرنے کے فیصلہ ست کوتا دک لگہ کن تہ سیاسی جماعت مے پور پتہ مگر کنس اکس تہ ملک باپت یہ کوڑر فیصلہ نیون چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ شعبس ست وابستہ دوستو بچھس از یور یم ادارہ کس یوم تحسیس کس موقع پہ آمت بچھس تہ یمن بہی صحیح کرنک طاقت گزارش کران نوٹ بندی پتہ آس کان یم یمن کمپنین مدد کور یم ژور لٹیر آسن ضرور کنس نہ کنس اقتصادی حکیمس ڈاکٹرس نش گمت تہ نش نہ صحیح بی کنس نش یمن نش گئی کیا تمن پیا یم پرزناونچ ضرورت یمو یتھن لوکن مدد کور اتھ روٹ کور تو سہارٕ دیت تہ اندر بہت تمن لوکن پرزناونچ چھا ضرورت کنہ نہ تم لوب تھاونچ چھا ضرورت کنہ نہ ساتھیو مے وونک ملکس اندر 2,72,000 کھت زیادہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تہ ست آرٹیکلڈ اسسٹنٹ تہ کام کران تہند تعداد تہ الہ پلہ 2 لچھ ہُریمان تہ اگر تہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آرٹیکلڈ اسسٹنٹ تو تہ ست ایماندار تو محنتی اہلکار تو ملازم تہ گنزراو میون انداز یہ تعداد وات 8 لچھ تہ زیادہ تہند یہ کمبہ 8 لچھ رحمان بہ ون تہ بیٚیہِ کینٛہہ حقائق تکیاز تھی اعداد شمار بہتر سمجھان تو معنی تہ سمجھاوان انداز سٲنِس ملکس اندر 2 کروڑ کھۄتہٕ زیادہ انجینئر تو مینجمنٹ شعبٕکۍ گریجویٹ 8 لچھ کھۄتہٕ زیادہ ڈاکٹر یعنی یُس أسۍ سماجُک ہر مانان تو یمن واریاہ عزت کران یتھن لکن ہز تعداد سٲنِس ملکس اندر کروڑن مز اگر ملکس اندر بجہ بجہ رنگ مندوری تہ گنزراو تہذ تعداد تہ کروڑن مز اخ شمار یہ تہ ملک نیبر دویمن ملکن اندر پھیرن تھورن والن ہندوستانن ہند تعداد پتمہ وری 2 کروڑ 14 لچھ یم اعداد شمار بوزت گھو تہ حیرانی تیل کیازِ ملکس اندر صرف 32 لچھ لُکھ ٹیکسس اندر یہ مانا تہذ آمدنی 10 لچھ کھۄتہٕ علاوہ بہی کھاتہٕ صحیح کرن والو بچھسو تہ پرژھان چھا بہن لائق کت یتس بڑس ملکس مز صرف 32 لچھ لُکھ یہذ آمدنی 10 لچھ کھۄتہٕ زیادہ سالانہ میانو ٹاٹو ساتھیو یہ یم ملک ٹیچر تو یہ حقیقت ملک صرف 32 لچھ لُکھ مانا تہذ سالانہ آمدنی 10 لچھ ہُریمان مین کن تم لُکھ زیادہ پہن یم تنخواہ دار تو سرکاری ملازم امہ ما سوائے کیا ملکس اندر حالت بایو بینو بچھس نہ یژھان امہ اپور اعداد شمار گنزراون مگر یم ست میلیو ژین ون ملکس اندر پرٛٮ۪تھ ؤریہِ کروڑ بزٕ گاڑِ مٔلۍ ہن تم باوجود تہ اگر سرکار خزانک حق ادا سپدن ام کھت بڑ پریشانی کیا ہیکہ ملکس ٲسِتھ اعداد شمار کت کن تھوت کر بہ تہ ست ون وند باوت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحب سون کانٛہہ دوست تمی وز ٹیکس بران یل تم سند اوند پوک ماحول مثبت تعمیری تیُتھ ماحول یس ٹیکس برنس پہ تمس مجبور کر اگر تس غلط مشورہ دن ول پی یم تس غلط وت ہاون تیل کت روز تس غلط کرنس من بیم لہذا غلط وت ہاون ول تو غلط مشورہ دن ول پرزناون ضرورت تو یمن خلاف سخت کاروائی کرن ضرورت تم باپت پین تہ تہ سخت قدم تلیں سی اے ایک ایسی ویوستھا ہے جس میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ HR کا کام آپ ہی کرتے ہیں کیریکولم آپ ہی بناتے ہیں ایگزام آپ ہی کنڈکٹ کرتے ہیں رولز ریگولیشنز بھی آپ ہی بناتے ہیں اور گنہگار کو سزا بھی آپ ہی کی انسٹیٹیوشن دیتی ہے
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت کے لوکتنتر کے مندر نے 125 کروڑ دیش واسیوں کی سنسد نے آپ کو اتنے ادھیکار دیے ہیں، پھر ایسا کیا ہے کہ پچھلے 11 برس میں صرف 25 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سہ اخ شعبہ یت اندر انسانی وسیلن ہز پرورش تو پرداخت تھی کران نصاب چھو تھی بناوان، امتحان چھو تھی ہیوان، قاعدہ تو ضابطہ چھو تھی بناوان، تو گنہگارس چھو سزا تھی دیوان۔ سوچن لائق کت چھ ہندوستان کس جمہور کس مندرس اندر 100 کروڑ لکن ہند پارلیمنٹن تہ حق تو اختیار دتمت، تیل کیا وجہ چھو پتمن 10 ورین دوران آئی صرف 50 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹن خلاف کاروائی کرنا؟ کیا صرف یمے 50 ایسا غلط؟ میں بوز تہ نش 1400 معاملہ کہیا وریو پہ گال کھاتس پت، اکہ کیسک فیصلہ ینس وری وعدہ لگان۔ یتھن ہن بار پیشورن ہند باپت چھا یہ مسئلہ پریشانی ہن کن نہ؟ بایو بینیو، یم وز ملک باپت آزادی ہز تحریک چلان اس، آزادی باپت کھت ملک کہیا جوان پھہ، ملک کیو کہیو عظیم لکو گزر پنی جوانی جیلن تو سنگلاخن تو آزادی ہز ات لڑائی مز آئے تم وز کہیا پیشور تو ماہر برو کن تو رود ات تحریکس بچے، تس اندر وکیل تو بیرسٹر یم بڑس تعدادس اندر جنگ آزادی اندر شامل سپد، تمچ رہبری کرک۔ تم قانون زانان، قانون معلوم ثت قانونس خلاف لڑان تو ام کس سزک اوسک پور پائی تو پتہ، ام باوجود درائے تم وز وکیل یہز وکالت زبر چلان اس، وکالت تروت تو گئی جنگ آزادی مز شامل۔ صرف مہاتما گاندھی، سردار پٹیل، ڈاکٹر امبیڈکر تو جواہر لال نہرو جی یوت نہ بلکہ ڈاکٹر راجندر پرساد، پنڈت مدن موہن مالویہ، بال گنگادھر تلک، موتی لال نہرو، سی رام راج گوپالا آچاریہ، مہیش چندر چودھری، دیش بندھو چترنجن داس، سیف الدین کچلو، بولا بھائی ڈسائی، لالا لاجپت رائے، تیج بہادر سپرو، آصف علی، گووند ولبھ پنت، کیلاش ناتھ کاٹھجو، کت لوک یمو ملک باپت پن زندگی وقف کر۔ یم ساری بڑ وکیل، ملک کس محبت اندر وندک ملک زو، یم مز یمو ملک آئین بناونس اندر زبردست تو فیصلہ کن کام کر۔ بایو بینیو، یہ چھن مشرون لائق زی یہندے ورائے روز ملک تاریخ اڈلک۔ ساتھیو، آج سون ملک تاریخ کس اہم دمیلس پہ سن 1927 عیسویس اندر آزادی اندر سپد سیاسی یکت ہشر، تاز ملک اقتصادی ہشر باپت اخ نو سفر شروع کران۔ 2017 اندر سپد ون نیشن ون ٹیکس، کن ملک تو کنوئی ٹیکسک سون خواب شرمندے تعبیر۔ ات تاریخی موقع پہ ساروی کھت اہم کردار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹن ہند۔ مین جذبات سمجھو دوستو، آزادی ہز لڑائی مز لوگ کئی ہو ہندوستان چہ آزادی تو ہندوستان کن ہندن حقوقو باپت زو داوس۔ آج چھسو نہ تہ تیلک پٹ زو داوس لاگن باپت ونان، تہ چھن جیل گژھنک حاجت۔ یہ ملک چھ تہند تو امیک مستقبل چھ تہندین شرین ہند تہ۔ او کن یم آئے تم تحریک قیادت تمو وکیلو کرے، تمی انمان چھ تہ آز یم ملک کی اقتصادی ترقی باپت تحریک ہز قیادت تہ کریں۔ تھی وچھو تہند کھت بہتر ہیکن اقتصادی ترقی ہز منزل پراونس بی کھانا مضبوط وت ہاوک ثت۔ ژوردیارن ہند خاتمہ باپت، خنز خوری ختم کرنے باپت، پنن اساس ایمانداری ہز وتہ لاگن خاطر پی تہ برو کن یت کمان سنبھالیں۔ ساتھیوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس دیش کے اکنامک سسٹم کے بھروسے مند ایمبیسڈر ہوتے ہیں۔ آپ سرکار اور ٹیکس دینے والے ناگرکوں اور کمپنیوں کے بیچ انٹرفیس کا کام کرتے ہیں۔
आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। और कभी आपने सोचा है कि जिसकी बैलेंस शीट के साथ आपकी सही जुड़ गई है, इस अकाउंट को, उस कंपनी के कारोबार को, उस बैलेंस शीट को देख करके बात वहां अटकती नहीं है दोस्तों। उस सिग्नेचर के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट आसान मुल्क की इक्तिसादी निजाम बरूस मंद सफीर। तुशु सरकारस तो टैक्स दिन वालन लूकन तो कंपनियन दरमियान सूत्रधार तो रब्त कायम करने तुहंदिस दस्कतस युस ताकत छु सु छुन वजीर आजम संदिस दस्कतस। तुहंद दस्कत छु पजरिच गवाही दिवान। कंपनी बड़ ऐसन या लकट या तुह दस्कत करियो तथ छु सरकार ते भरोस करान तो लुक तह सोचमुत यथ कंपनी हंदिस गोशवारस सत तुहद सर्टिफिकेट आसे तम कंपनी हज फाइल छन कुनि जाय तुहद दस्कत पत नो दौर शुरू सपदान। तम जिंदगी तो दौरुक परतो छुस बह तह हावन तह करू तम कंपनी हज बही पे दस्तखत, तम किस गोशवारस पे करू दस्तखत। कंपनी गई आबाद तो तरक्की करान, तह त करू तरक्की। कथ मकले अति कह अम कंपनी हज बही पे तह आकार करू तम किस गोशवारस मंजूरी दितु। योय वुचित लुक कह बुजुर्ग पनुन म्यूचुअल फंड अथ कंपनी मज त्रावान तो पनुन पेंशन पूस अथ मज त्रावान। कह गरीब मंड मिस्कीन पनुन पूस टूक हिस्सस बाजारस मज त्रावान। पतो लाकन ये ननान छु कि कंपनी हुंद हिसाब किताब ओस गलत, तम विज छन कंपनी डुबान बल्कि छु डुबान गरीब तो मंडन मिस्कीनन हुंद पूस टूक तो जिंदगी। तमिस बुजुर्ग सुंद कमाई हुंद पेंशन पोस गलान। सिर्फ तुहंदिस दस्कतस पे भरोसा करित तम पन्ने जिंदगी हज ठेठ मेठ हवाले कर्मस। इसलिए दोस्तों, मैंने तरफ छो तो गुजारिश बो तो अपील करान 100 करोड़ वतनदार हाचु तुहंदिस दस्कतस पे भरोसा करान। ये भरोस मत फुट रहे तव अथ भरोसस मत वेल तव जिल। अगर पन्नस मनस मज तो यह बासान छु ये भरोस छु फुटान, ये बहाल करने करियो कोशिश। 2017 वरी गोडनुक जुलाई तुहंदि इदारुक यौम तहसीस यह तुहंदि बापत नो मौका थामुत। मेन छव दावत ईमानदारी हंदिस वर्षस मज छुसो बह तह साल करान। पन्ने कारच अहमियत जानियो, तम पत करियो पन निशान मुकर्रर। समाजस मज मेलेव इज्जत तो तुह करियो पान यह महसूस। साथियों, टैक्स रिटर्न लफ्जिक माने ब्योन ब्योन तो बिदून, मगर मेन किन गो टैक्सुक रिटर्न यह टैक्स लुगा मुल्कस बकार किन्ना यह गो टैक्स रिटर्न। यह द्रजर कापि रटनस मज मददगार। अम सि तिथ माज बेनि येम उम्र उमरान दान जलित बत चाय तैयार कोर गैस कनेक्शन मेलान। अम सि तिथिस बुजुर्गस पेंशन मेलान युस शुरो त्रो। यमो पोसो सु नौजवानस पनुन रोजगार मेलान युस दोहस अम मौजूब मजूर करान छु ज शाम डलित गछि परने तो कर तालीम पूर। अमी पोस कंस गरीब बेमारस सस्त दवा बदस यवान यमिस न इलाज बापत टोंक तु आसान। बेमार थ मजूर करान मेहनत करान युद्ध शामस तम सिंदन शुरन फाक लगन। टैक्स सत मीलमित पोस सान फौजियन बकार लगान यम सरहदस पे पन्ने जुक ख्याल करने वरई सन रच रावट करान। यह पोस लगान तिमन गरन मज बिजली वातनावनस यमन आजादी हंद 70 वरी गुजरन बावजूद ति बिजली गाश वोत न। यहंदन गरन मज अख बिजली बत्ति दजा छन, तिम छु वुनि अने गटिस मज।
ملک چ غریب آبادی گژھِ اتھ روٹ امہ کھۄتہٕ بٔڑ کٲم کیٛاہ چھِ تُہُنٛد اکھ دستخط یہ کوٗت مدد کرِ ملک کٮ۪ن غریبن یہ آسہِ نہٕ تۄہہِ زانٛہہ سوٗنٛچمُت تہِ ملک کِس أکِس عام انسان سُنٛد خواب پوٗرٕ کرنہٕ باپتھ ہیٚکِو تُہۍ اکھ اہم رول ادا کٔرِتھ اگرے تُہۍ ارادٕ کٔرِو مےٚ چھُ یقیٖن زِ 1 جُلائی 2017 انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف انڈیاہُک یوم تحسیس بنہِ ہندوستان چہِ سمٲجی زندگی ہُنٛد فٲصلہٕ کُن دۄہ تہٕ سٲتھیو اگر تُہۍ یژھِو کٲنٛسہِ أکِس روزِ نہٕ ٹیکس ژوٗر کرنہٕ چھمت انسان چھُ جُرم تمہِ وِزِ کران ییٚلہِ تس یہِ شانہٕ شوقی آسہِ کہِ مےٚ چھُ پتہٕ کنہِ بچاون وول دوستو جی ایس ٹی قونوٗن آو ملکہٕ کہِ تعمیٖر نو باپتھ اکھ ذٔریعہٕ بٔنِتھ تُہۍ سمکھِو لوٗکن تِمن سۭتۍ کٔرِو کتھ ییٚلہِ بہٕ یور یِوان اوسُس نیلیش جین ووٚن مےٚ زِ أسۍ چھِ کارٕبٲرۍ لوٗکن یہِ سمجھاونس منٛز مدد کران تاکہِ تِمن ترِ فِکرِ زِ کرُن کیٛاہ چھُ بہٕ چھُس امہِ باپتھ یِمن مُبارکباد پیش کران تہٕ شُکریہ ادا کران تُہۍ وٲتِو لُکن تام تِم کٔرِوُکھ زٲنیاب تِم کٔرِوُکھ ایٖماندٲری ہٕنٛدِس صفس منٛز شٲمِل یِتھے پٲٹھۍ چھُ سرکارن چارٹرڈ اکاؤنٹنسی شعبس سۭتۍ وابستہٕ لُکن اکھ موقعہٕ آیتن تھوٚومُت أزکہِ پٮ۪ٹھے کٔرِو امِچ تیٲری میٲنۍ دعوت چھِ خاص پٲٹھۍ امہِ شعبہٕ کٮ۪ن نوجوانن سرکارن یِم قانوٗن پٔتمٮ۪ن دۄہن منٛز پاس کٔرۍ انسالوینسی تہٕ بینکرپسی کوڈ یہ زبر پٲٹھۍ کامہِ لاگنس تہٕ نٲفِظ کرنس منٛز چھُ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹن ہُنٛد زبر رول اتھ قونوٗنس تحت ییٚلہِ تہِ کُنہِ کمپنی دیوول نیرِ امیُک کنٹرول آسہِ انسالوینسی پیشورس نِش چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کرن وۄنۍ انسالوینسی پریکٹیشنر سُنٛد پیشہِ تہِ اختیار یہِ درایہِ بیاکھ وتھ یۄسہٕ سرکارن تُہنٛدِ باپتھ بدِ کٔڑ مگر ییٚتہِ یور کُن یُس اکھ تہِ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنُن یژھِ تٔمۍ سُنٛد مطلب گژھِ CA یعنی کریکٹر تہٕ ایکوریسی ایٖماندٲری تہٕ صحیح آسُن سٲتھیو 1922 عیسویس منٛز مناوو أسۍ آزٲدی ہٕنٛز 65 سالگرہ امہِ دۄہ باپتھ چھِ اسہِ کینٛہہ نِشانہٕ مُقرر کٔرمٕتۍ نوٚو ہندوستان چھُ سانٮ۪ن وطن وٕچھان تُہۍ بحثیت اکھ ادارٕ بحثیت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تہٕ بحثیت اکھ شہری کٔرِو طے زِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ 65 سالگرہ مناوو تُہۍ کیُتھ چھُون پنُن مُلک وٕچھُن یژھان تمہِ خٲطرٕ کٔرِو پنُن کِردار ادا ییٚمہِ وِزِ أسۍ مُلکٕچہِ آزٲدی ہٕنٛز 65 سالگرہ مناوو تمہِ پتہٕ 2 ؤہٕرۍ آسہِ تُہنٛدِ ییٚمہِ ادارُک 65 یوم تحسیس أزکہِ پٮ۪ٹھے بنٲیِو تمیُک پروگرام تمہِ تاریخی ساتُک تصور کٔرِتھ کٔرِو طے زِ ادارٕ کوٚت چھُ واتناوُن تمیُک خدٕ خال کٔرِو وضع تہٕ طے کٔرِو زِ کیٛاہ دِیِو تُہۍ پننِس مُلکس اندر وۄمید تہٕ ناامیدی اندر ہٮ۪نہٕ آمتٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛدِ مستقبل باپتھ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ ہیٚکِو نا مُلکس اکھ صاف تہٕ کھنٛز خوری نِش مُچھِ اقتصٲدی نظام بناونس منٛز مدد کٔرِتھ یہ حساب کتاب کٔروا زِ کۭتیاہ بچٲیِکھ تُہۍ ٹیکس برنہٕ نِش کِنہٕ کۭتیاہ نفر کٔرِو ایٖماندٲری سان ٹیکس دِنہٕ خٲطرٕ تیار پننہِ خٲطرٕ کٔرِو نِشانہٕ مُقرر زِ بہٕ کرکھ ییٖتۍ نفر ایٖماندٲری سان ٹیکس دِنہٕ باپتھ نظامس منٛز شٲمِل وٕچھِو یہِ تعداد کیٛاہ آسہِ تُہنٛدِ کھۄتہٕ بہتر کُس ہیٚکہِ یہِ ؤنِتھ سوٗنچِو کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ پننِس پیشس منٛز ٹیکنالوجی ورتاوس أنِتھ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ شعبس اندر کوٗتاہ لگہار ہیٚکہِ فارنسک ساینس ٲسِتھ کیٛاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ تہٕ کِتھ کٔنۍ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ سٔرِو تہٕ سوٗنچِو سٲتھیو تۄہہِ سۭتۍ چھم بیٚیہِ اکھ اُمید تہِ اَوٕ کِنۍ زِ بہٕ چھُس زٲنِتھ زِ تۄہہِ منٛز چھِ لیاقت تہِ تہٕ سقت تہِ پتھ کیٛازِ چھُو روٗزِتھ تہِ چھُم نہٕ فِکرِ تران دُنیاہس منٛز چھِ 4 تنظیٖمہٕ یِم زن بڑٕ مضبوٗط چھِ تہٕ یِمن اتھِ بجہِ بجہِ کمپنی پنُن آڈٹ کرناوان چھِ یِمن کمپنین چھِ بِگ 4 ونان مگر یِمن 4 منٛز چھِنہٕ أسۍ کُنی تۄہہِ منٛز چھِ لیاقت تہِ تہٕ قٲبلیتٕچ تہِ چھو نہٕ کمی کیا میرے سارے ساتھی विश्व के अंदर हिंदुस्तान को अपना नाम रोशन करना है तो क्या आप लक्ष्य तय कर सकते हैं
کہ 2022 جب آزادی کے 75 سال دیش بناتا ہوگا تب تک بگ 4 کو بگ 8 میں بدل دیں گے اور جو بگ 8 ہوں گے اس میں بگ 4 یہی میرے سامنے جو لوگ ہیں انہی میں سے ہوں گے دوستو. یہ سپنا ہم لوگوں کا ہونا چاہیے. ساتھیو اس ہیکو نا دنیا مز ملک ناو نیشناون باپت یہ نشان طے کرت 2022 مز یل اس 65م سالگرہ مناو بگ 4 بناون اس بگ 8 یس اندر 4 ہندوستانی کمپنی آسن یم مے برو کن ونکس بہت یمنی پیشورن تو ماہرن ہز. سون یہ خواب پور سپدان. بگ 8 باپت سانہ 4 کمپنی تم بناونے تو تہذ پیشورانہ صلاحیت چھن مشکل کت کی. ساتھیو پور عالمس مز گژھِ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی شعبس اندر تہذ قابلیت ہند نگار وزن. آخرس پہ پاؤ بہ تہندی شعبہ کس اکس پرانس ماہر اقتصادیات چانکیا سند توپ یاد. چانکیا سند ون فرضک وقت گزرنے پتہ وقت انسان سز ناکامی ہند سبب بنان. اوے وونم وقتس تو موقعس مدیو ات مز نیرن. کی کال برو ارون جیٹلی تہ کیا تام ونان ہندوستان باپت چھن عالمس مز یتھ ہیو زبر موقع زہن آمت. تہذی زندگی مز تہ تہندِ باپت یتھ زبر موقع زہن آمت. یہ موقع مت رہو. بہس تہ ملک کہ تعمیر نو باپت شامل کرنے خاطر تہ دعوت دن آمت. تہ پز نہ مشراون تہند پیش تیتھ یتھ اندر سماجک اقتصادی نظام بچاونک تو یہ مضبوط کرنک پور طاقت. بہس اک پھر یتھ ادارس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فیکلٹی تو یہ موجود تمام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ صاحبن انڈین انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کس یوم تاسیس پہ مبارکباد پیش کران. ملک تو دنیا کن مختلف علاقن مز یم ماہر تو چارٹرڈ اکاؤنٹ ونکن یہ وچھان تو بوزان بہس تہد تہ وسہ ونجہ شکر گزار. آپ سب کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہوئے 1 جولائی 2017 نئی دشا نئی گتی نیا امنگ آؤ ہم چل پڑے اور دیش کے سامانیہ مانوی کو ایک ایمانداری کے اتسو میں جوڑے. اسی ایک کامنا کے ساتھ میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں. تہند شکریہ ادا کران 1 جولائی 2017 نو طرح نو رفتار نو ومید. ولو اس پکو تو ملک عام لوگ کرو ایمانداری ہندس یت مالس اندر شامل. یہ ومید تھوت چھس تہند شکر گزار. بہت بہت دھنیواد دوستو. بہت بہت دھنیواد.